So, good day everyone. So, I am Enrique Jusera and this video presentation is all about the CPU. So, we number one is define the following scheduling terms. So, CPU man god, dili na siya basta-basta nga pag-click nimo siya uh, pag-click nimo mo process ta yon. Nana siya mga kuan, nana siya mga agian pa na process na para na siya ma-execute. So, dali lang kayo tan-awon sa, let's say for example, pag mag-type ta og kuan or mag-keyboard ta, dali lang kayo tan-awon sa tuwa nga pag mag-type tab key na ma-execute dayon. But behind of that, na siya mga kuan, na siya mga process or mga scheduling nga ginabuhat na niya para na siya ma-execute. So, CPU bars time. So, the amount of CPU time the process requires to complete its execution. So, for example, nakay ginakuan, mura ko siya kay bali nag-download ka, ba? Kailangan pa nimo nga ma-full og ka-download, usa pa nimo makita ang output or ma-execute siya. So, kailangan pa nimo ma-full, ma-complete process siya, bago nimo makita ang output. So, CPU scheduling is a process of determining which process will own CPU for execution, while another process is on hold. The main task of CPU scheduling to make sure that whenever the CPU remains either select one of the process available for execution. So, muna tong ginaingon niya. Na siya process nga ginaagian before siya ma-execute or makuha nimo ang iyang output. Ginatawag na siya og kanang CPU scheduling. So, napagani terms sa niya nga gina-hold siya, then i-read na pod, kumbaga ready, run, then pagkahuman is complete. So, turnaround time. The time of interval from the time of submission of a process towards the time of the finishing of the process. So, nana siya mga interval from the time of submission of a process towards the time sa finishing time. So, malagi itong ginaingon nga napa na siya mga process or kumbaga ginapatuyok pa niya ba? Tuyok pa niya, din read niya bago nimo siya makuha ang iyang final process. So, response time, the amount of time it takes for the CPU response to request made by a process. So, pag mag-response time na siya, na siya ang kumbaga tong output nimo, let's say for example, kumbaga complete na, kumbaga na siya nga ready makita, ma-visualize na nimo, kanina ang output. So, nag-response niya. So, muna akong ginaingon giina nga simple lang kaayo nga makita na to nga natay ginabuhat, kita na tong output sa screen, dali lang kaayo labi na og paspas imong computer. But behind of that, kumbaga napa na siya, kung sa tao pa na siya, napa na yung mga workers, napa na mga panday mason, mga unsa pa na dira, mga laborer, mga welder, bago na siya, kumbaga kung sa balay pa, bago mabuhat na siya nga balay, makita na to, ma-visualize na to, kana nga balay. Behind of that, nanay mga tao nga nagatrabaho niya. Itong ginaingon, napay foreman, napay labor, napay mga mason. So, mo na siya nga, kumbaga sa computer pa na siya, napa na siya mga process nga ginaagian, saan mo siya makita ang iyang final output or ang iyang response or ma-execute siya. Number 2, explain the difference between the preemptive and the non-preemptive scheduling and give example of each. So, ang preemptive algorithm refers to a scheduling algorithm where the operating system can interrupt a currently running task to start or resume another, generally with the goal of maximizing overall system throughout or responsive. So, one of the common nga ginagamit siya is kanang multitasking sa operating system. So, and also ang ginagamit jud aning preemptive scheduling sa operating system, which is kanang
multiple na ang iya mga ginagamit nga pag-process. So mo ni siya ang one way para ma-read sa ato ang operating system. So before na is natin mga example diri which is time, then running process, then remaining time. So sa ato ang sa time na to is 0 P1. So natay sa remaining time niya is 10, 5, 8, 4. Then sa 2 P2 8, 3, 8, 4. Then sa 4 is natay P3. Then sa remaining time is natay 6, 3, 8, 4. Then sa 6 is natay P4. Then ang remaining time niya is 6, 3, 6, 2. Then sa time 8, so natay running process of P1, then 4, 3, 6, 2. So time is number 10. Then running process is P2, so 2, 1, 6, 2. Then 12 is running process P3 on, and the remaining time is 0, 1, 6, 2. So kana siya, sumpay na siya. So in this example, so there are 4 processes which is natay P1, di ba? Natay P1, naputay P2, din naputay P3 o P4. Where the respective where's time, the table shows the progression of time. So nakita diri nga ang progression sa time, the currently running process at each time unit. So and the remaining time for each process. The algorithms then selects the process with the smallest remaining time. So gina-select niya ang pinakamubo. Sa may pinakamubo diri, pinakamubo nga oras. Whenever a new process arrives, kung baga na po niabot na another process nga niabot. So a running process completes its time slice. So the table continues until all processes have complete their execution. Sa ang Andrea, one of ang clue niya or guide niya is kana the smallest remaining time. The algorithm selects the process with the smallest remaining time whenever a new process arrives. So example kani po siya is example of non-preemptive scheduling algorithms. Include the popular first come first serve, also known as the FCFS. So kani siya in which kung unsa ang moabot mo ni ang una nga maserbisyuhan or ma-cater, in which the order of execution is strictly based on arrival of time. So for example na kung sayop ka ma-cater, kung last pud ka ana siya ang simple logic niya. As the name implies, the first to arrive is the first to be served. Though, so for example, arrival, P1, P2, P3, o P4. Natay P1, P2, P3, P4. Time niya is 0. Burst time niya is 8. Completion time is 8. Sa P2 na to, 1. Burst time niya is 4. And completion time is 12. Then sa P3 po, naputay 2. And burst time niya is 9. Completion of time is 21. And sa P4, natay 3. Then the burst time niya is 5, then completion of time is 26. So kaning example, there are 4 processes gihapon. Let's say for example, gina natay P1 naputay natay P1 naputay P2 naputay P3 ug P4. So in the respective arrival times and burst time, the table kaning table shows time turn around time, completion time, pakita po siya og arrival time and waiting time, turn around time and burst time. So for each process, so the FC or FS or first come first serve algorithm execute the process in the order they arrive. The first process P1 start at a time of 0 and complete at a time is 8. So mo ni siya 8. So then the P2 starts
and complete at a time by 12. Kani completion niya is 12, followed by P3 nga P3 and P4 final, and finally P4. So the completion time, turnaround time, and waiting time are calculated. So kung calculate niya on the execution order. So mo to ang gamay nga trivia or example sa kaning kuan, kaning non non-preemptive scheduling algorithms. First come, first serve scheduling. So, ang buhaton is compute the average waiting time and turnaround time using first come, first serve scheduling and draw a Gantt chart to demonstrate the execution sequence. So, ang given is na itulo ka processes. So, process 1, process 2, process 3, and ay arrival time nga 0, 1, 2, burst time 8, 4, 5. So, mo ano first come, first serve scheduling. So, Gantt chart is manang gibuhat P1. So, P1 nagsugod kay siya man ang arrival time nga 0 siya ang una. So, 0 din ang completion time niya. Ang burst time niya is 8 man. So, mo ano gibutan 8 din. Sunod is ang P2. So, P2 naman siya burst time nga 4. So, 8 plus 4 is equal to 12. So, mo ano yung completion time niya. Din ang sunod is P3. So, siya man ang sunod sa P2 kay sa arrival time kay 0 una. Next is ang P2 din ang sunod ang P3. So P3 na siya burst time nga 5, so 12 plus 5 is equal to 17. So para pagkuha sa yang sumuuna ng Gantt chart niya. So para pagkuha sa average turnaround time kailangan nato kuha ng completion time para mas ma-visualize sa nato. So completion time sa P1 8, so makita mo na 8. Sunod ang P2 is 12, then P3 is 17 din. Para makuha ang turnaround time, i-minus ang completion time minus ang arrival time. So makita na 8 minus 0 may arrival time. So 8 minus 0 is equal to 8. Then 12 minus 1 is equal to 11. 17 minus 2 may arrival time sa process 3. So 15. So pagkuha siyang average is i-add na to tanan then i-divide pila ka processes. So 8 plus 11 is 19 plus 15 34. So 34 divided 3 is equal to 11.33. So mao ni ang average turnaround time. Then sa waiting time, para pagkuha sa waiting time is turnaround time minus burst time. So 8 minus 8, may burst time sa P1 is equal to 0. Then 11 minus 4, may burst time sa P2 is equal to 7. 15 minus 5, may burst time sa P3. So na siya 10 ang waiting time. Then ang average waiting time is i-add lang pud tanan. So 0 plus 7, 7 plus 10, 17. Divide 3 is equal to 5.6667. 5.667. So mo na yang average turnaround time and ang average waiting time. So mo na yang sa Gantt chart. Then mo na yang average turnaround time and average waiting time. Then sunod is ang shortest job first or SJF scheduling. So compute the average waiting time and turnaround time using SJF scheduling. Then draw a Gantt chart to demonstrate the execution sequence. So ano sa shortest job first. So pareha jam sila given. So 0, 1, 2, 8, 4, 5. Ang Gantt chart niya is P1. So una is ang P1 sa mga arrival time nga 0. Then pag-execute niya, so ang shortest job first sa non-preemptive, mag-base siya sa pinakagamay burst time. So pag tanaw niya sunod na may sunod nga niabot sa 1 man. So pag abot niya sa 1 is mas gamay man burst time ang P2. So kani yang prioritize. So gi-cut sa to niyang execution sa P1 then giuna niya boot himo ang P2. So pila man ang burst time sa P2 4 man. So 1 plus 4 is equal to 5 then 5. Then tanaw na po niya ang P3 na na pinaabot. So sa kaduha siya, so mas gamay man jud sa burst time kaysa sa P1. So ang unahon niya po na ang P3. So 5 plus burst time niya na 5, so 10. So may completion time niya 10. Then sunod lastly na ang P1. So ang P1 execute man siya kaisa dire na siya 1 dire. So bali ang value na lang ani ron sa P1 is 7. So 10 plus 7 is equal to 17 man yung completion time. Then sa process niya pareha jud sa unsaon pag-compute sa average turnaround time and average waiting time. So ang P1 is na siya completion time nga 17. P2 na siya completion time nga 5. Mas makita mo sa Gantt chart P3 and 10. Then pagkuha sa turnaround time pareha jud sa
schedule first come first serve scheduling completion time minus arrival time. So 17 minus 0 is equal to 17, then 5 minus 1 is equal to 4, 10 minus 2 is equal to 8. So ang average niya is add lang tanan, so 17 plus 4, 21 plus 8, so 29 divided 3 is equal to 9.667. Next is ang waiting time nila. So ang pagkuha sa waiting time pareha ra mo lang sa first come first serve scheduling nga turnaround time minus burst time. So 17 minus 8 is equal to 9, 4 minus 4 is equal to 0, then 8 minus 5 is equal to 3. Then pagkuha sa average, i-add tanan and divide pila ka processes. So 12 divided 3 is equal to 4. So mao ni ang sa Gantt chart niya, mao ni ang sa Gantt chart sa shortest job first, and mao ni ang average turnaround time which is 9.667 and average waiting time which is 4. So next is ang test 3. Test 4. Consider the following with arrival time and burst time. So morning given, nag-copy na ko ni dito din. Apply the round robin scheduling with time quantum of 2 to show the scheduling and compute the average waiting time and turnaround time for each process. And explain the effect of time quantum on the performance of process. So 0, 1, 2, 3. Then 4, 3, 6, 2. So makita nyo sa Gantt chart, sa Gantt chart niya. Then ang is show the scheduling and compute the average waiting time. So maring scheduling niya. Then sa average waiting time, pareha ra japan pag-compute ato. Turnaround time, yun sa pagkuha turnaround time ato is pareha lang sa ganina. So ang average turnaround time niya is 9.5 and ang average waiting time is 5.75. So the time quantum in round robin scheduling significantly impacts system performance. So a smaller time quantum reduces turnaround time and enhances responsiveness, but it also increases context switch overhead. It promotes fairness among processes and mitigates starvation risk. So conversely, a larger time quantum reduces context switch overhead but might decrease responsiveness. So choosing the optimal quantum involves balancing turnaround time, overhead, and fairness based on the system workload and process characteristics. The next is the priority scheduling. So based sa given niya, so 0, 1, 2, arrival time, burst time, 8, 4, 5, then na siya priority nga 2, 1, 3. Copy lang po na akong dali din. Mao na yung Gantt chart. As you can see, makita man niya daan, makita man dra. So ang average turnaround time niya is 11.333. Kung dito na ako nagpagbuha, pero dyan mo na itong ganina. Then sa waiting time is 5.667. So priority inversion occurs when a high priority task is delayed by a lower priority task holding a shared resource. So to mitigate this, techniques like priority inheritance, priority ceiling protocols, and preemptive strategies are employed. So these methods ensure critical tasks are installed by lower priority tasks, maintaining system efficiency and integrity. So kaning pangsob na ko, ang gigamit nako sa priority scheduling and sa round robin scheduling is non-preemptive. And that's all. Thank you.